মৈত্রী সেতু এবং আগরতলা আখাউড়া রেলপথ চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হবে। হরিয়ানার গুরুগ্রামে এসজিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিগত বাম জমানাকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিগত বাম সরকার বিভ্রান্তি তৈরি করে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সরকারে থাকতে চাইত। বাম শাসনে ত্রিপুরায় নির্বাচনের সময় হিংসার বাতাবরণ ছিল। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা তার ভাষণে দাবি করেন, রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার সমাধানের মধ্য দিয়ে সরকারে থাকতে চায়। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্বাচনে কোনো হিংসা হয় না। ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা এখন অনেক ভালো। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে রাজ্যে বিজেপি জামানায় রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये अगर बांग्लादेश में चिटागांग पोर्ट में अगर वहां पर मैत्री सेतु भी बन गया है, खाली इस बार बांग्लादेश का सिचुएशन के कारण स्टार्ट नहीं हो पाया। दूसरा हो गया रेल लाइन भी, रेलवे ट्रैक भी लग गया अखौरा तक, अगरतला से अखौरा। अभी इट वाज अबाउट टू बी स्टार्टेड, लेकिन बांग्लादेश का सिचुएशन के कारण ये नहीं हो पाया, लेकिन होगा ये जरूर। और ये होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया का ये गेटवे बनने वाला है, इतना मैं कह सकता हूँ। जो जानते हैं तो ये मतलब पहले लेफ्ट फ्रंट के काम किया था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके और वहां पर गड़बड़ी करके वो लोग शासन में रहना चाहते थे। और हम लोग सोचते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से, जिन्होंने हम लोग को मार्गदर्शन किए, समाधान के माध्यम से हम लोग सत्य में रहना चाहते हैं, न वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हम लोग नहीं चाहते थे। पहले ये थे, लोग का ये दिमाग में हमेशा रहता है।